ya Kobe Fembe Amenyomulu Herbe abonné ya ametane vite fait là quoi. Donc il y a Siriki Diabaté avec la tafel blaga snapuni fait nous sans fait ni minganama che no de fo dorabo nyangwan hasira la tesa ao dorabo la tesa ni ay ngere kunte ganda se kumanma iwo kundo parce que amandi sama ere ali sama ka to kuma ni fait nunga amanda e quoi. Donc eni iba au beake genre comme foutre nonche tu vois beba do tier la nga chika vo koro be esirigi ni iba nonche auto me bitigla ni feuna ya bontina dalo olu mi feuna wa parce que ama songo exprimer publiquement mais beba do tier la nga chika koro be au nonche. Donc voilà pourquoi maintenant dashi oroma bi au nefo. Tu vois ce que je veux dire? Donc au clindo améliore le fembe ni esrigi fani ni fe nunue ma ini fe nga che san nga ville commencer taka bonga page ni kan kana nga chaîne nga na fe nga ni fleur parce que ça va pas te plaire. Alors ya parce que Siriki Diabaté arrête de faire semblant, tu vois, comme nga che tu es clean et tout ça alors que tu vois à donner do quoi parce que mouna et ben mogo be iba korma te ga fen nga gladio tanga fen iba amle ko to blega snapu ni fon nga fronto ka snapu ni bani fronto ka snapu mogo muglo o ga to fronto ajouter nga che tu vois ali bersiko ina ashu ere benga che no fambe wai gladio do mbologo minu de do ere bulunga che ko malam sa ga nyero nyona suno nga che na no so kofe esrige sa ka mun klim pega malala ko ina doga foke parce que si c'est à la tadi, ni mogo be kule bi sirigi, tu vois, nyama zoro juga zoro wala bilay, mais ni min kera ngun nefo, e kelen sera bersifa, itese, wala bilay itese, e tese ka bersifa, wa e kelema de ka bersifa, ne bese na atega laje, wa gladio de bese ka bersifa bibina, wala bilay, nyen kali, batar de nege. Ni ba na jore ba ka bi ko binale ko yo non li walay har ni bersifa les jours à venir c'est la fierté du Mali tu vois mais ni off la bibina ko na ko ga se ka bersifa awo walay la jo be bersifa bi ne de côté hali mo be bonga ke Suisse nga che fo dien oro nga che a danido bersifa se ka fa. Alors, parce que vous connaissez, vous n'avez nyangwan job. Chogo di mogo be iba ntanga gladio ni fe ntanga wakati beba blega snapu ni fonga adan do kere ke inu sain kere fe abeta ay mala ko mbe la manga chogo ke mo to fo ni fe no ni kire ke fam ke yere gere fama ni fe on la fa baruni gami ne roi du jour abeta iba etane no de foyer. Tu vois iba ngana duma ngacha abe mo to fo kere ma ti glo mo shila ngache pour mo ma rien carré to busquer quoi jamais. Tu vois ce que je veux dire? Donc ni tien na ngachi on fo quoi et iba ti la ngona ouais au début yere ke ouais abe tanto ko ni ina fo iba ko carré bana abe tanto doni fon la i doni be wula na iba tanata a Diabaté ni be kungulla ngachi ameri bala ay wula ka barake aw ba ko ga clé la clé ni fena mata ka ibato ibani sirigi ngache hypocrisia e sirigi ngache debi buba parce que fanga ko on ta sigi signon ngwa tu vois ani mina viringi am tuna sika bege bi fonga parti dege fe na quoi e buba eta wati na ngache kana ni ya kana ini kana ni ya ka concert ni fe on a Bercy o de ka carrière d'aile kele buba eta kana buba mi eta kana parce que dona buba eta parce que ibi se courant no o tiena ngo tien fo ebe se koro la fembe inana ori kama o kra sabwe dien donc il la kodon mais ka fo wara puko ina beta meta ikun iba ga bidiglanande gaspi wulu denu fe numbe bu permettre kumna sika iba ntan ngini minganama iga snapu ni fon la ibo be bla 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 etie no de fo dani do mara puna ngache iba nyogo madadi kananda ne gaspi au bero ere fraya batar mara puko inanga che atolo jonta la bi gladio te go samari do et puis ni bebe ka te kumago ao
ni bébé que ngache ate kuma ni maso doron ngache na nyefo na nkota ko commentaire ka ne be bela commentaire là quoi. Vas-y, c'est pas grave quoi. Ya angataka parce que ne mi fo ngache ngo sirigi c'est comme ibe ka kule mali ye feti ga fond que bien la kodon nga mali ni fo bela kodon ni kanto au sujet nous made. Tu vois, nous le fond on est contre personne ici. Mais min karambo ni fo. Tu vois, il rivalité be diara pour bela mais quand on a eu de faire nos coffres na fo ni yere ke mo ni kasro a dani do quoi. Nega kuma bo système là au niveau là quoi. Tu vois, faut au dégâts famille. Tu vois ce que je veux dire? Sirigi e ba la fête ni ba noche ni ba faire là bien sûr il va faire pas faut fêter mais au fond de toi au fond de iba beba do ko nobe bebo marabuko na femme be marabu kunundon kana bla bila bébé odon donc à danedo tu vois non ngache à danedo bebo odon donc mokoshi kana na bokoshi nga binka encore. Tu vois, donc, Sirigi, Nyangwani, Djougani, Fen, Nafati, Allah, il y a carrément kata mobi qui est comme les dieux vivants. Il y a batté Rabousoua, Kelenga, Foua, Diaouli, il y a amoureux son fen, il y a un tengate, Driti, Djougumane, Tante, Wallah Billah, il y a Rabou Ngata, Fade de Mogola. En état de clé, jamais. Et non a ngache ko ngache jarabi de ngini mingana ma ibi so la ko ok bogo bi la ko na grâce mu iga kora ibi kora mi fo akali mogo ya kali to babu ye institution talango kumate en iba sira bla balance kelenga parce que muna en vrai dire il y a bit de la nabi tu vois non adano donc vidéo a commencé à aller au kele no quoi amino mulu